On est aujourd'hui dans le cadre de la caravane في سوسة. Donc on est في الفاكولté de médecine نتاع سوسة. Et donc احنا توا 5e étape. بدينا بصفاقس ومن بعد مشينا لقابس وقفصة ومستير ومهدية. Dans la 5e étape هذه maintenant on est في سوسة. Cette année, on essaie de trouver un nouveau concept pour essayer d'attirer et d'accompagner plus d'étudiants. قبل كنا نعملوا un salon au niveau de l'Institut français de Tunisie. Cette année, on essaie de faire une tournée au niveau des établissements. On a été à Gafsa, Touzer, Mednin, Tataouine. On essaie d'être au plus près des étudiants pour les accompagner au mieux dans leur démarche d'étudier en France. حاجة باهية نصورها مستقبلا باش تعمل كارير باهي وباش تعمل مستقبل باهي وتضمن انك تقرا قراية باهية ومستقبل باهي. خاطر الحقيقة صحيح قراية تونس باهية أما باللي تخرج من تونس تكون قراية خير وفي فرنسا معروفة معناها برشا ميوزيسيونات عملوا ماستر نتاعهم في فرنسا وأنا ماذا بيا كان نكمل معناها هكاك نعمل 3 سنين هوني ونكمل ماستر نتاعي لبرا هذيك حاجة باهية. فسرونا شوي حاجات معلومات قداش يتكلف مع لي فوايي الكري مثلا يحب استوديو دار حاجة كيفاش تكون معناتها غادي كقرايه اون باراليل يبدا واحد مرتاح فهمتك عيشه وقداش يتكلف والكونت بلوكي وعطاونا السيت نتاعهم جديد ديجا بدلوه. معناها الواحد يشوف في معناها يحل في البيبان الكل ولا معناها باش يشوف بعد باش يعرف شنو اكزاكتومون شنو باش يعمل. ما عنديش بروجي اكزاكت معناها باش نمشي لفرنسا ما سي لان دي بروجي بوركوا با. فما برشا حاجات فما حاجات نعرفهم فما برشا حاجات ما نعرفهمش. الواحد معناها استفاد معناها سمع دي زانفورماسيون انتريسونت على الاخر معناها. اليوم جينا للفاك دو ميديسين دو سوسة بعد ما مشينا للمستير قبرها والمهدية وكل شيء. Donc là c'est un peu plus sensible parce que ça va parler des formations médicales, on a parlé des concours d'équivalence, l'internat, toutes les questions que peuvent se poser les médecins. Donc notre responsable était là avec nous aujourd'hui pour mettre au clair les questions que généralement les médecins se posent. C'est des questions plus sensibles que pour les autres étudiants. Mais on a eu bien sûr d'autres étudiants, j'ai eu le fac de pharmacie, j'ai eu d'autres facs alentours concernant les licences, masters, etc. La journée d'aujourd'hui, bdina fi faculté de médecine. La faculté de médecine d'abord. C'est une faculté très importante, pas uniquement la faculté de médecine, avec licence infirmière. On a eu l'amphi quand même des gens, j'ai eu l'ISG, j'ai eu d'autres établissements. C'est pas uniquement ça. C'est aussi pour expliquer les étudiants en médecine quelle est la possibilité, dans le cadre de la coopération franco-tunisienne, aux étudiants tunisiens, en tout cas une partie de leur cursus. C'est délicat, les formations médicales Fitoun sont extrêmement reconnues dans le monde. C'était pour leur expliquer que femme a une collaboration entre France et Tunis ou كيفاش نجمو يعمل كان هو إلى étudiant premier cycle و deuxième cycle كيفاش ينجم يعمل باش يمشي يقرا في فرنسا كان يبدا يحب يعمل السبيساليتي نتاعو في فرنسا شنو لازم يعمل كان يحب يمشي يعمل ستاج شنو لازم يعمل voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui on est في الفاك de médecine ومازلنا باش نكملوا جمعة كاملة normalement في سوسة حمام سوسة وشات مريم dans beaucoup d'établissements. On essaie d'être au plus présent des étudiants pour leur expliquer vraiment les procédures كيفاش يعملوا باش ياخذوا un visa pour décrocher une inscription en France, les différentes alternatives de logement, de bourse. Inch'Allah, on essaye de maximiser les chances نتاعهم باش يطلعوا يقراوا لبرا. غدوة باش نمشيو للفاك de sciences économiques et de gestion de سوسة, الفاك des lettres. الجمعة الجاية إن شاء الله في قروين, سيدي بوزيد, قاسرين, سبيتلا, ومن بعد نابل, ماتر, سليانة, زغوان et le Grand Tunis إن شاء الله. Donc توا on a visité près de توا quasi une centaine d'établissements من احنا بدينا وكهو في سوسة déjà وحدها on a déjà au moins 30 établissements باش نشوفوه donc voilà.